کہ گورنمنٹ نے ہمارے سسٹم نے ہمارے کام کو ریکگنائز کیا اور اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی. یہ نیشنل لیول کا ایوارڈ ہے. ہمارا سٹاف ہمارے ٹیچرز نے آج تک جو محنت کی ہے وہ رائیگاں نہیں گئی, وہ ضائع نہیں ہوئی. جیسے اب ناظرین یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن فیلڈ میں اس وقت کے ماحول کو مد نظر رکھ کر آپ کیا تبدیلیاں چاہتے ہیں؟ بہت خوشی محسوس ہوئی. میں نے یہ دیکھا کہ ہماری محنتیں جو ہے وہ رنگ لائی. السلام علیکم ناظرین, KNS میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے بائز ہائر سیکنڈری اسکول کے پرنسپل جاوید احمد رفیق صاحب. جاوید صاحب, آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ کو ملکی سطح پر نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. تھینک یو ارشد صاحب. یہ خوشی کی بات ہے بلکہ یہ پورے بارہمولہ ڈسٹرکٹ کے لیے خوشی کی بات ہے. KNS کا شکریہ. ارشد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جاوید صاحب, سب سے پہلے آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب آپ نے اس ایوارڈ کے بارے میں سنا تو آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ بہت خوشی محسوس ہوئی. میں نے یہ دیکھا کہ ہماری محنتیں جو ہے وہ رنگ لائی ہیں. ہمارا سٹاف ہمارے ٹیچرز نے آج تک جو محنت کی ہے وہ رائیگاں نہیں گئی, وہ ضائع نہیں ہوئی. اس لیے ظاہر سی بات ہے کسی جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے اس وقت اسے سب سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے جب وہ اس کی مزدوری لے لیتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم تو اس کے لیے نارملی کام نہیں کرتے کسی شکریہ کے لیے, کسی کا شکریہ حاصل کرنے کے لیے یا کسی وظیفے کے کسی ریوارڈ کے لیے. ہمارا کام ہی ہے یہ کہ بچوں کو پڑھنا پڑھانا, جس کے لیے ہمیں تنخواہ ملتی ہے. لیکن سونے پہ سہاگا یہ کہ گورنمنٹ نے ہمارے سسٹم نے ہمارے کام کو ریکگنائز کیا اور اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی. یہ نیشنل لیول کا ایوارڈ ہے. جیسے اب ناظرین یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن فیلڈ میں اس وقت کے ماحول کو مد نظر رکھ کر آپ کیا تبدیلیاں چاہتے ہیں؟ تبدیلی ہونی چاہیے اور تبدیلی ہر لیول پہ ہر سطح پہ ہونی چاہیے. اگر تبدیلی نہ ہو تو سسٹم نظام جو ہے وہ جمود کا شکار ہو جائے گا. اور زیادہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے. ہمارے بچے 2-3 سال سے ایک سیڈنٹری لائف کا شکار ہو گئے ہیں, تنہائی اور آئسولیشن میں رہ رہے ہیں. اب ان کو وہاں سے باہر لانا پہلا ہمارا یہی کام ہے. ہماری اٹینڈنس کلاسوں میں کم ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کے بعد بچے گھر سے نکلتے ہیں, اسکول نہیں آتے, بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں جو ہمیں شکایات مل رہی ہیں. کچھ بار ہم خود بھی گئے کچھ جگہوں پہ, کچھ معروف جگہوں پہ سیر سپاٹے کے لیے بچے وہاں جاتے ہیں اسکول کو بنک کر کے. اور اس کے بعد اسکول میں جب بچے آ جاتے ہیں کلاسوں میں نہیں آتے, کلاس کے باہر پریمائسز میں گھومتے رہتے ہیں. تو آج ہمارا کام بڑھ گیا ہے, ہمارے اساتذہ کا کام بڑھ گیا ہے, ہمارے اساتذہ کا رول بڑھ گیا ہے. اس سے پہلے اساتذہ کو صرف پڑھانا ہوتا تھا, کوئی بایولوجی فزکس کیمسٹری وغیرہ پڑھاتا تھا. اب پہلے بچے کو ہم نے کلاس کی طرف راغب کرنا ہے. اس کا یہ مطلب ہے ٹیچر کو بھی اپنی کوالٹی بڑھانا پڑے گی, ٹیچر کو اور محنت کرنا پڑے گی. اچھا, دوسرا نقصان یہ ہے کہ بچے کی جو توجہ کی لیول ہے, کنسنٹریشن کی لیول جو ہے وہ آج بہت ہی کم ہو گئی ہے, وہ بڑھ گئی ہے. آج چونکہ ڈسٹریکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, بچوں کو موبائل کی لت پڑ گئی ہے, اس کی ایڈکشن لگ گئی ہے. اسے چھٹکارا دلانا یا وہ موبائل کے ساتھ جو اس کی ایڈکشن ہے اس کو کم کرنا ہمارا کام ہے, تاکہ اس کی اٹریکشن جو ہے وہ کلاس کے ساتھ ہو جائے, وہ کتاب کے ساتھ ہو جائے. ہمارا پہلا کام یہ ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ امپورٹنٹ چیز جو ہے, جو چینج جو ہے وہ ہم نے یہاں لانی ہے. اس کے بعد باقی شکر ہے اللہ کا کہ پہلے ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں انفراسٹرکچر کی کمی ہوا کرتی تھی جو آج نہیں ہے. بہت سارے ہمارے اسکول ویل فرنشڈ ہیں, ویل ڈیکوریٹڈ ہیں, انفراسٹرکچر کافی ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاس جو عملہ جو ہے, ٹیچرز جو ہیں, اساتذہ جو ہیں بہت ہی قابل, محنتی, بہت ہی اچھے استاد ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں پریشانی نہیں ہے, لیکن صرف پریشانی یہی ہے کہ بچوں کو پہلے اسکول لایا جائے اور ان کو یہاں پڑھایا جائے. جاوید صاحب, آپ ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیں کہ استاد کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ شاگردوں میں ہر دل عزیز بنے اور عوام میں بھی وہ اپنی حیثیت کو پائے تکمیل تک پہنچائے. کوئی نئی چیز نہیں کرنی ہے. استاد جو آج تک کرتا استاد ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج استاد کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, وہی جو وہ پہلے سے کرتا آیا ہے. ہمارا یہ مقصد ہے, ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ بچہ جو ہے, اس بچے کو سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ویلیوز, کچھ اقدار جو ہیں جو بچوں سے چھن گئے ہیں اس کی ضرورت ہے. آج استاد کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ استاد ہر دل عزیز بننا چاہتا ہے, اس کو اس سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ ان ویلیوز کی بھی بچے کو اس کو یاد دلانا ہے. بچہ بھول گیا ہے میرے والدین کون ہے, ان کا کیا حق ہے میرے اوپر, رشتہ داری کیا ہوتی ہے. اس بچے کو یہ یاد دلانا ہے کہ یہ جو ہوا جو ہے, اس ہوا کا کیا حق ہے, اس پانی کا کیا حق ہے, مٹی کا
क्या हक है, दोस्तों और दुश्मनों का क्या हक है, ये यहाँ क्या ये जो ये सारा कुछ जो है ये निज़ाम जो है ये इस सिस्टम के साथ मेरा क्या वास्ता है, बहैसियत शहरी मेरे ऊपर क्या हुकूक है, मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये जो है ये सारा काम मैं समझता हूँ आज उस्ताद का है। एक्चुअली हुआ है ऐसा कि पेरेंट जो है, पेरेंट ने अपनी पेरेंटिंग की जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी जो है वो कम की है, पेरेंट ने कम नहीं हो गई है, पेरेंट ने कम की है। नतीजा ये है कि ये जिम्मेदारी जो है दिस हैज़ ग्रेविटेटेड ऑन द शोल्डर्स ऑफ आवर टीचर्स। अब उस्ताद को ये समझना है कि पेरेंटिंग का भी कुछ और काम मेरे ऊपर आ गया है, वो उस्ताद को करना है। मैं दावे से कहता हूँ, मैं वसूख से कहता हूँ, उस्ताद आज के ज़माने में जो कर सकता है कोई और नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता आज, इसलिए उस्ताद का रोल बढ़ गया है। तभी आज और चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अगर हम ये चेंजेस ना लाएं, अगर अपनी जिम्मेदारियां बहैसियत उस्ताद आज हम ना समझें, ये ज़माना आगे बढ़ेगा, हमें लात मार के आगे बढ़ेगा, हमें रोंद के आगे बढ़ेगा। कल ये होगा और फिर लाजमन ऐसा होगा कि हमारा एक उस्ताद का गरेबा होगा और तारीख का होगा हाथ। नतीजा ये कल हमसे पूछेगा, हमारी आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि मैं ये वेवार्डनेस हम में क्यों आ गई थी, जब मैं बहक रहा था, जब मैं भटक रहा था, तुम्हें मुझे सहारा देना था, वो सहारा तूने मुझे नहीं दिया। ये जो है इसके लिए जो है वो लाजमन ये ज़रूरी है कि उस्ताद को ये चीज़ आज समझना पड़ेगी। जायद साहब आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपसे आने से पहले बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल का क्या हाल था और कितनी तब्दीलियाँ आई जब आपने यहाँ पे ज्वाइन किया? मुझसे पहले, चूँकि आप यहाँ के लोकल हैं, ये यहाँ के लोकल्स को मालूम होगा अब और तब में क्या फ़र्क है, मुझे कहना नहीं चाहिए, ये तो आप ही कह सकते हैं। अलबत्ता कुछ ज़ाहिरन सी जो मैंने बातें देखी जब हमने यहाँ ज्वाइन किया एज प्रिंसिपल ऑफ बहैसियत स्कूल के खादिम के, जब हमने यहाँ ज्वाइन किया तब जिस बिल्डिंग में इस वक्त आप हैं ये जली हुई थी, ये राख का ढेर बन चुकी थी, यहाँ वाटर लॉगिंग थी, इस ग्राउंड में सारा पानी ही पानी हुआ करता था। यहाँ हमारे पास क्लासरूम्स की डेफिशिएंसी थी, क्लासरूम नहीं हुआ करते थे, अब बहुत कम थे हमारे पास क्लासरूम। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी, फर्नीचर की प्रॉब्लम थी, बच्चों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बहुत कमी थी। शुक्र है अल्लाह का कि वो सारा कुछ अब ठीक ठाक हो गया है। हमारे पास क्लासरूम है, मैं ये दावे से कहता हूँ कि बहुत ही अच्छे क्लासरूम्स हैं, जो शायद मुझे नहीं पता स्कूल्स के लेवल का क्या नॉर्मल उसका स्टैंडर्ड क्या है, स्कूलों से ऊपर हट के हमारे पास इतने अच्छे क्लासरूम्स हैं। हमारा फर्नीचर फिक्स्ड बेंचिंग है, हर एक जगह हर एक क्लास में हमारी फिक्स्ड बेंचिंग है, बोर्ड्स हमारे अच्छे हैं, बाकी सारा मटेरियल जो बच्चे के लिए चाहिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए चाहिए, वो हमने मुहैया कर रखा है। हमारी लाइब्रेरी जो इधर ऊपर हॉल में हुआ करती थी जल चुकी थी, आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्पेशियस लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है जिसको हमने बनाया भी है, इस बिल्डिंग की जली हुई लकड़ी से हमने उसको बनाया है। शुक्र है अल्लाह का, बड़ी खूबसूरत ऐसी लाइब्रेरी जो हमें कभी कभार मीटिंग हॉल का भी काम देती है। कभी उस मीटिंग हॉल में हमारे एक्स डायरेक्टर साहब ने मीटिंग ली, उसके बाद हमारे डीसी साहब ने, वर्दी डीसी साहब ने भी वहाँ मीटिंग ली, और उसके बाद हमारे सीईओ साहब कई बार वहाँ मीटिंग ले चुके हैं। यहाँ लीड बैंक्स की कई बार उस मीटिंग हॉल में मीटिंग हुई है। हमने यहाँ हमारा अपना पुराना फर्नीचर जो है उसको हमने स्कूलों को डोनेट किया, मोर देन 300 डेस्क्स वी डोनेटेड दिस डेस्क्स प्लस अदर फर्नीचर टू अदर स्कूल्स। इसका ये मतलब है कि शुक्र है अल्लाह का कि हमारे पास अब निज़ाम बदल चुका है, हमारा स्कूल उसकी हैयत बदल गई है। लॉन्स हमारा स्कूल ग्राउंड जिसमें पानी हुआ करता था अब इतना रिफर्बिश हो गया है, हमारा बड़ा ठीक ठाक हो गया है इतना ग्राउंड कि हमने उसमें एक बड़ा टावर, लाइटिंग टावर, मल्टीपर्पज़ टावर इरेक्ट किया है। उसमें लाइट्स हमने रखी हैं ताकि बच्चे को ये फैसिलिटी दें कि वो देर रात को भी अगर खेलना चाहे वो वहाँ खेल सकता है, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए हमने यहाँ जिम्नेजियम का भी इंतज़ाम किया है। प्रोबेबली दिस विल बी द फर्स्ट स्कूल इन गवर्नमेंट सेक्टर एटलीस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर कि जहाँ गवर्नमेंट स्कूल के पास एक जिम्नेजियम, अपना जिम्नेजियम है। उससे ये फ़ायदा हमें हुआ कि चूँकि हमारे पास जो बच्चे जो आते हैं ये डाउन ट्रॉडन फैमिलीज से आती हैं, ये अनप्रिविलेज्ड क्लास से आते हैं, जो ये फैसिलिटी बाहर मार्केट में अफोर्ड नहीं कर पाते, उन बच्चों के लिए हमने यहाँ जिम्नेजियम का एहतमाम किया है, इंतज़ाम किया है। वो अच्छी एक और फ़ायदा इसका ये है कि ये बच्चे जो हैं
मुमकिन है कि ये ड्रग एडिक्ट हो जाते, मुमकिन है कि किसी गलत राह पे पड़ते, उनकी उसकी उस एनर्जी को हमने चैनलाइज करने के लिए उनको यहाँ जिम्नेजियम का की वो फैसिलिटी दी। इसके अलावा कुछ और स्किल डेवलपमेंट के हमने कोर्सेज कराए। हमें ये कह के खुशी महसूस हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमने यहाँ कुछ CCTV इंस्टॉलेशंस बच्चों को सिखाई। और उसकी हिस्ट्री ये है, उसकी वजह ये है कि मैंने एक दिन एक बच्चे को पकड़ा, उसके टीचर्स ने शिकायत की थी ये कभी स्कूल आता है कभी नहीं आता। वो बच्चा जब मेरे पास आया, मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्यों ऐसा है कि तू कभी आता है कभी नहीं आता। उस बच्चे ने हमसे ये कहा कि 3 दिन मैं मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, वो अपने वालिदैन को खिलाता हूँ, 3 दिन में स्कूल आ जाता हूँ। मेरा कलेजा जैसा फट गया। तो हमने ये सोचा कि बच्चों को क्यों ना हम कुछ वोकेशनल कोर्सेज कराएंगे, सो दैट अगर सुबह शाम वो अपना सुबह शाम अगर वो काम करें तो अपने लिए रोजी कमा सकते हैं, अपना रोजगार तलाश कर सकते हैं, ताकि आने वाली जिंदगी में उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। शुक्र है अल्लाह का कि वो बच्चे जो हैं आज कामयाब जिंदगी गुजारते हैं, जो हमने सीखा। जैसे आखिर पर तालिब इल्म और उनके वालिदैन को आप क्या कहना चाहेंगे? हकीकतन तालिब इल्म को जैसा एक उस्ताद उनको ये नसीहत करता ही है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है हमारे वालिदैन को है। हम कभी जज्बात में ये कहते हैं कि हमारे बच्चों का हाल ये है जैसे उनके पेरेंट्स हैं ही नहीं। जो हम यहाँ बच्चों का हाल देखते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वालिदैन को पहले अपने ऊपर कंट्रोल करना है पड़ेगा। अपने घर में बैठ के, अपने किचन में बैठ के एटलीस्ट मोबाइल की एडिक्शन जो हमारे पेरेंट्स को, वो पहले उनको कम करना पड़ेगी। नतीजा ये अपने बच्चों को वो टाइम दे पाएंगे, अपनी फैमिली को वो टाइम दे पाएंगे, हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ बहुत मुश्किल है हमारे लिए। हम अपने बच्चों से भी गुजारिश करेंगे कि बच्चों आगे आपके लिए बड़े कठिन मरहले हैं, आपको बड़े कंपटीशंस में से गुजरना होगा। तो उस लिहाज से आप आज ही तैयारी करके रखो, अपनी मंजिलें आज ही तय करके रखो, अपने गोल्स आज ही सेट करके रखो, ताकि कल को आपको क्या करना है। अदरवाइज अगर आज आपकी डिस्ट्रैक्शन होगी, कल वापस आ जाना रास्ते पर बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। जायद साहब, आपको आखिर पर KNS की पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ बॉयज़ हसन स्कूल के प्रिंसिपल जायद अहमद साहब। जायद साहब, आपसे बात करने के लिए, KNS से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत KNS आपका शुक्रिया, अरशद साहब आपका शुक्रिया, आप टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू।